بلوچستان. صحیح جی. جی جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا. جناب اسپیکر، میں آپ کو یاد ہوگا کہ میری پچھلی بجٹ سپیچ بھی میں نے شروع کی تھی کہ پچھلے 10 ماہ میں جناب اسپیکر نالائق اور نااہل حکومت کا تیسرا بجٹ. جب پہلا منی بجٹ آیا تو کہا گیا اور پاکستان کی عوام کو سبز باغ دکھائے گئے کہ وفاقی حکومت کفایت شعار ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا خواب جناب اسپیکر تو ہوا میں اڑ چکا، لیکن آج کل ایوان صدر طوطے اڑا رہا ہے. جناب اسپیکر، نالائق اور نااہل حکومت کا دوسرا منی بجٹ، نالائق اور نااہل حکومت کا دوسرا منی بجٹ جناب اسپیکر. بزنس کمیونٹی کو یہ خواب دکھایا گیا کہ یہ بجٹ نہیں ٹیکس ریفارم ہے. آرام سے بیٹھ کے سنیں، اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں آپ. جناب اسپیکر، یہ تقریر یہ آرام سے نہیں سن سکیں گے. جناب اسپیکر، دوسرا منی بجٹ بزنس کمیونٹی کو یہ خواب دکھایا گیا کہ یہ بجٹ نہیں ٹیکس ریفارم ہے اور اس میں ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی اور صنعت میں اضافہ ہوگا. لیکن جناب اسپیکر، بند ہوتے کارخانوں میں شٹر ڈالے دکاندار آج بد دعاؤں پر اتر آئے ہیں. جناب اسپیکر، تیسرا بجٹ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے کو پیس دینے، چھوٹے سرمایہ کار کو تباہ کرنے اور جناب اسپیکر عام شہری کے منہ سے نوالا چھیننے کا بدترین حربہ ہے. یہ تیسرا بجٹ نہیں، یہ موجودہ نالائق اور نااہل حکومت کی 3rd کلاس پرفارمنس ہے. جناب اسپیکر، میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ انگریزی زبان میں 3 کا ہندسہ اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حکومت کی کارکردگی دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ 3rd کلاس کیا ہوتا ہے. جناب اسپیکر، یہ حکومت جب اگست 2018 میں آئی، اگست 2018 میں سلیکٹ ہو کر آئی تو وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا. جناب اسپیکر، وزیر اعظم میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ تمام یہاں پہ جتنے بھی ایوان میں آئے ہیں وہ سارے منتخب ہو کے آئے ہیں. اچھا جناب اسپیکر، آپ سے میری گزارش ہے کہ نہ آپ اپنی تذلیل کریں نہ اس ایوان کی کریں. یہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس ایوان کو کیوں لوگ اس طرح برا بلا کہتے ہیں. جب آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیتے ہیں. سر، یہ میری تقریر میں سے ٹائم گیا ہے، آدھا منٹ آپ ایڈ کر دیجئے گا. یہ حکومت جب اگست 2018 کو ہینڈ پکڈ ہو کر آئی جناب اسپیکر تو قوم کے وزیر اعظم نے خطاب کیا، اور قوم کے وزیر اعظم نے خطاب اس ایوان پر نہیں کیا، ٹی وی پر کیا. اور ٹی وی سٹار وزیر اعظم نے پچھلے 10 دن میں 2 خطاب کیے. ایک خطاب پر وہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے اور اس کا نشانہ یہ اپوزیشن تھی. دوسرے خطاب پر وہ کنٹینر سے اترے نہیں اور اس کا نشانہ اس ملک کا سرمایہ دار اور تاجر تھا. پہلے خطاب میں وہ اس اپوزیشن کو نیب 2 سے ڈراتے رہے اور دوسرے خطاب میں جناب اسپیکر وہ سرمایہ داروں کو اپنی فیلڈ ایمنسٹی کی فرسٹریشن نکالتے ہوئے نظر آئے. جناب اسپیکر، ایک نااہل، نالائق، ناتجربے کار اور ناکام حکومت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم دھمکیوں پر اتر آیا ہے. جناب اسپیکر، اسی پر مجھے فہمیدہ ریاض صاحبہ کا ایک شعر یاد آیا: جس ہاتھ میں خنجر ہے اس ہاتھ کی کمزوری ہر وار سے ثابت ہے. فہمیدہ ریاض صاحبہ کی روح سے معذرت کرتے ہوئے میں اس محاورے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں جس میں ہاتھ میں خنجر نہیں، ہاتھ میں ماچس آ گئی تھی اور پورے جنگل کو آگ لگ گئی تھی. آج پورا پاکستان سلگ رہا ہے. جناب اسپیکر، نااہل اور نالائق حکومت کے پہلے بجٹ کی تقریر پر میں نے وزیر اعظم کے اس خطاب کا ریفرنس دیا تھا جس میں انہوں نے 2 تصاویر دکھائی تھیں کہ پاکستان کے عوام کے بچوں کے ذہن اس لیے چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ خوراک کی عدم دستیابی ہوتی ہے اور نشو و نما کے لیے بجٹ میں پیسہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جناب اسپیکر، تو میں آج چھوٹی ذہنوں کی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بجٹ بکس آپ کے سامنے پڑی ہیں، کہاں اس نشو و نما اور خوراک کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے. جناب اسپیکر، ٹیسٹ پیپروں اور پرچیوں پہ آئی ہوئی حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تعلیم کے بجٹ کو کیوں آدھا کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ کو آدھا اور 97 ارب تعلیم کا بجٹ. جی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب.
डिप्टी स्पीकर साहब, 2011 से एक ही भाषण कि अस्पताल बनाया और 92 का वर्ल्ड कप जीता। मैं अस्पताल बनाने वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि इस बजट में सेहत का बजट क्यों कम कर दिया गया है। मैं 92 का वर्ल्ड कप जीतने वालों से ये पूछना चाहती हूँ, इनके अपने बयानिए के मुताबिक, डिप्टी स्पीकर साहब, इनके अपने बयानिए के मुताबिक कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इसलिए हार रही है क्योंकि हुक्मरान चोर है। जनाब स्पीकर, मैं कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने पर मुबारक देते हुए ये इस ऐवान में वाजिया करना चाहती हूं कि 92 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्तरका कामयाबी थी और शौकत खानम अस्पताल भी पाकिस्तानी कौमी जज्बे से बना था। जनाब स्पीकर, और जहां इस मुल्क की बेटियों और माओं ने हाथों की चूड़ियां दी थी, वहां उस वक्त के वजीर आला पंजाब ने उस अस्पताल के लिए जमीन दी थी। लेकिन कामयाबियों को जातियात तक महदूद रखने वालों का असल मसला यह होता है कि वो जातियात से कभी ऊपर उठ नहीं सके। इनकी मैं कभी हम में तब्दील नहीं हो सकी। इनकी तू तड़ाख ने कभी तहजीब का लिबादा नहीं ओढ़ा। जनाब स्पीकर, गालम गलोच ब्रिगेड हुकूमत ये समझती है कि कंटेनर पर किए हुए वादे अवाम भूल जाएगी, वो समझते हैं कि वो दावे अवाम भूल जाएगी। लेकिन जनाब स्पीकर, हमें सब याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं इस मईशत को अंडों, कट्टों, मुर्गियों से दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाऊंगा। मैं गवर्नर हाउस की दीवारों को गिराकर म्यूजियम बनाऊंगा। मैं वजीर आजम हाउस की गाड़ियों को, भैंसों को बेचकर इस मुल्क का खजाना भरूंगा। ये ख्वाब बेचने वाला आज महज ऊबर कंपनी का ड्राइवर बन चुका है और हर राइड पर 5 स्टार मांगता है। जनाब स्पीकर, अब जनाब स्पीकर, इकोनॉमी का बहुत बजट पे बात हो चुकी, लेकिन इकोनॉमी का रैपिड फायर, क्योंकि जितने रैपिडली 10 माह में इकोनॉमी को तबाह किया गया है उसके कुछ खदोखाल। डैम फूल फंड, जनाब स्पीकर, कहां गया वो डैम, कहां गया वो फंड? इतने पैसे उसकी जाती तशहीर पर खर्च हो गए जितने डैम में इकट्ठे नहीं हुए। 10 माह में मुल्की कर्जा 5000 अरब रिकॉर्ड कर्जा, 3% महंगाई को 12% पर ले गए, तरक्की की 5.8 की शरह को 3% पर ले आए, पेट्रोल की कीमत में 23% इजाफा, बिजली की कीमत में 25% इजाफा, गैस की कीमत में 145 रुपए इजाफा, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में 28% इजाफा, टैक्स रेवेन्यू में 1500 अरब का इजाफा, 1500 अरब का इजाफा। जनाब स्पीकर, रोटी जनाब स्पीकर 11 रुपए से 25 रुपए। जनाब स्पीकर, कहा गया था इतनी नौकरियां मिलेंगी, बरतानिया और अमेरिका के लोग आके पाकिस्तान नौकरियां करेंगे, और ये कहा गया था कि लेकिन आज भी जनाब स्पीकर 10 माह में जितनी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है, आज भी पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान गले में डिग्री डाले खुदकुशी पर आमादा है। लेकिन मिली नौकरियां जनाब स्पीकर, शानदार नौकरियां मिली, ऐसी नौकरियां मिली कि गैब से नौकरियां मिली। कराची में बैठे हुए को इस्लामाबाद की नौकरी मिली, IMF को नौकरी मिली, हारे हुए उम्मीदवारों को नौकरी मिली, बनी गाला के हल्का यारा को नौकरी मिली। जनाब स्पीकर, बिकॉज दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब ऑफ बनी गाला। जनाब स्पीकर, इस ऐवान को मरियम औरंगजेब साहब, आखिरी 2 मिनट है आपके। जी, आखिरी 2 मिनट नहीं, आखिरी 4 मिनट देते मैं खत्म कर दूंगी। इस ऐवान को बेतौकीर होना था जब हमने 2018 में यह नारा लगाया था कि पाकिस्तान की अवाम की राय पर डाका डाल दिया गया है। तो जनाब स्पीकर, अवाम की राय, आइन और कानून की बालादस्ती, अदलिया का वकार, मीडिया की आजादी, जनाब स्पीकर, औरतों के हकूक, तलबा तंजीमों के हकूक तो चोरी होने हैं जनाब स्पीकर, क्योंकि चोर घर में आ चुका है। जनाब स्पीकर, ये डाका डल चुका है। जनाब स्पीकर, लेकिन इस ऐवान को आज बेवकत इसलिए हो रही है क्योंकि डी चौक में खड़े हुए शख्स ने इस ऐवान को गाली दी, उस शख्स ने इस ऐवान की हुर्मत पर हमला किया। जनाब स्पीकर, इस ऐवान की अनचैलेंज सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जनाब स्पीकर, और आज वो इस असेंबली का कायदे ऐवान है, और इस ऐवान का हकीकी तर्जुमान, इस ऐवान का हकीकी नुमाइंदा, इस अवाम के दिलों की धड़कन वजीर आजम नवाज शरीफ आज कोट लखपत जेल की काल कोठरी में है।
उस शख्स को तोड़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, हर झूठा और छोटा वार किया गया जनाब स्पीकर। अकामे की कहानियों से लेकर कभी 600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, कभी 200 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, और पैनामा का पहाड़ खड़ा किया। और जब पहाड़ को खोदा क्या गया तो लिविंग बियॉन्ड एसेट्स का चूहा निकला जनाब स्पीकर। लेकिन मेरा सलाम है कोट लखपत के उस कैदी को जो इस हुकूमत के, इस वजीर आजम के हर छोटे और झूठे और कोशिश के वार के बावजूद साबिक कदम खड़ा है, डट कर खड़ा है। ना वो टूटा है, ना वो बिखरा है, ना तो वो पाकिस्तान के एटमी धमाकों के एवज बिल क्लिंटन के डॉलर पर बिका था, और ना वो -1 के फॉर्मूले के आगे झुका है जनाब स्पीकर। ये हादसात ना समझे, अभी पस्त हूं मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में जनाब स्पीकर, ये उसी नवाज शरीफ के मंसूबों का सदका है जो आज आप खा रहे हैं। कभी बिजली पूरी करने का दावा करके, कभी किसी मोटरवे का इफ्तिताह करके, कभी हेल्थ कार्ड का नाम बदल कर। जनाब स्पीकर, आपको हुकूमत में लाने के भी लिए नवाज शरीफ को जेल में डालना पड़ता है, आपको हुकूमत नालायक चलाने के लिए भी नवाज शरीफ को जेल में डालना पड़ता है, क्योंकि 1700 किलोमीटर जैसी 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनती, 11,000 मेगावाट बिजली जैसा 1 मेगावाट सिस्टम में डाला नहीं जाता। 3 मेट्रो पंजाब में शहबाज शरीफ के मुकाबले में बनी हुई 1 खरब के खोदे हुए खड्डे की BRT पेशावर में चलाई नहीं जाती। आखिरी लाइन जनाब स्पीकर, आपकी और आपकी नैब की फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि आपको रात के 12 बजे एक नई JIT नैब 2 की शक्ल में खड़ी करनी पड़ती है। नैब फेल, FIA फेल, एसेट रिकवरी यूनिट फेल, और अब ये नैब 2 भी इंशाल्लाह फेल होगी, क्योंकि असल में हैंड पिक्ड वजीर आजम फेल। एक उभरता हुआ जनाब स्पीकर, आखिर में एक उभरता हुआ रोशन। और जनाब स्पीकर, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, ये आवाम के साथ बड़ी ज्यादती होगी। 1 मिनट, ज्यादा टाइम दिया है, 1 मिनट या अगले मेरे मेंबर का टाइम ले जी, बोले जल्दी खत्म करें अपनी बात को, जल्दी। जी, आखिरी मिनट आपको रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, कराची ऑपरेशन की वजह से दहशतगर्दी से पाकिस्तान मिला। आपके दौर में दहशतगर्दी का नासूर वापस आ रहा है जनाब स्पीकर, और नैब की नजर आपके जरिए एक छोटे से फहमीदा रियाज के अशार, और मैं खत्म करूंगी अपनी बात। नैब की नजर है जी, ये मैं कह रही हूं। कोतवाल बैठा है, क्या जवाब दें इसको? कोतवाल बैठा है, क्या जवाब दें इसको? जान जैसे तड़पी है, कुछ अया ना हो पाए। हां, लिखो सब सच, जो किया बहुत कम, जो हो सके तो और, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने दिल में ठानी है, राह साफ कर देंगे, और तुम के नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। और आखिर में जनाब स्पीकर, एक उभरता हुआ